Malien ou assalamu alaikum mi malien be fo ka be wala nyuma don malien sigi mi me dien yoro chorno njay ka foli bi bla awye ouverture media la ambi jamana den be fo malien chemani musuma demiseni makroba malien bi yoro barakelaw fasujolaw munu hamina koy malikoy munu go kubu fe malika tanye chorno ka foli bi bla aw be ka abe fo ka wala nyuma don na foni nyuma na Malion ambo ke foka se odana o kuna funi nyuma mu nambi ka ke Malion faso kanu ode amblala faso yin akanu be auna o ta bikoye o ta yere foye o mu na bana ambi faso jolaw fo faso kanu bi mawara mununa anga foli bi bla olu fana ye ouverture media la Malion on de adamine wa on de ba laba ka fo awye adenge chorno njay. L'enfant de Ségou et du Fouta Toro. L'enfant du Fouta Toro. Malien ne be aw foka aw wala nyandon. Fouta gadin. Mamumbe ko ba damine ani mumbe ko ba laba ne chorno. Ni ko ko ke uta yere foyi mba sama foka se adana. On la unity fasuchi. Anga la unity ko langolo nye ka do jamana kono ko be ka be mali kono. Ko be sega nani malika here on bu odi no fe malien. Au sababu de là, on a choisi d'être impartial. Ouverture média, ouverture média la barakelaw. On galenga de ka fonga ni ngalon tike jamana dunyo fiu. An kalinka de ka fo. Kuna foni nyuma fe be ka be se ka jamana bonogola. Abi se ka anga fama ou deme jamana yiri wala ka bonogola nga ombo de di aw mamalion. Mauti se ka na kubina anga kumaw. Kana andaw ke chukudola ka anga baraw ke iba fo ameka mununge na woshi. Kolubo sabote o fanga tawla onye duwa donye wa duwa mu namba nyini an fa fa be an bawo ba be kan ba nyini okoro wa an ba ke foka sa dana ubi duwa de kanye faso jokula malion ga fuli bibla aw yetuni bi emission mena boli muka coronavirus malion coronavirus oye bana mumbe ko ashido madon akeme ka dinye mabe kamana gwa mina kumaka ka sababu ke fen chamanye ko munu na kera bi journée la ani ambora ka information mun di kosani na ka bla anga page ka nanga administrateur yo bla anga page sanve ka ira ka fo coronavirus ko watina na ya ira ka fo ko ayira mala makele kuma uchayara rezo susuka fen jaman vora an yɛrɛ ko caman ye maliyɛnw b'a daminɛ fɔlɔ bi sɔgɔmada in na fo kana bila tilegwa in na Air France mun n'a bɔra France kɔnɔ a bɔra n'an balimaw ye ni ka donu ye Mali kɔnɔ a kuma fɔra an ye an yɛrɛ wulikajɔ sabati k'a ko ɲɛɲini n'a sɔrɔ tiɲɛ don sabula ouverture média l'information à la source n bi segin a kan l'info à la source o y'anw dala ye o y'anw ka baara kɛcogo ye depuis lawalew la fo sisan o information mun n'an b'a ɲini source kan anya jatemino ke ka wulika joke ka nyanyini ngotari avion do be mumbe ka bo France jamana kono ninga doni wati na wa ayira la ka fo anga source surfe ayre masoro o prévu bambolo mamumbe na ayre kumi avion kono na Air France kono no ya ndoma don ale ayira ko tinyedo ne rebe avion kono ana yi nyon soro chogodi asoro la nga video kele de fe ya soro anya me mawere da kono ale ayi ka fo kamina kuma kanka ako kale rebi avion kono na Air France kono ko bi yoro munani yoro ina ko réseau be ale ka téléphone bala ale nyebe nina wifi bi ayoro la wifi mun nabi avion kono o wifi mun nabi avion kono aya ira ka fo ko ani ananga nyama we kuma sama unywanche ko tinya do France ni watina jama bi avion kono ko cheju fale do kosobe ko jama de bi avion kono u bebe kana malila ni watina Malien ami fuli bla anga nyama nyumon yi munu ngeme ka wulika jo sabati bana inkola munu ngeme ka wulika jo sabati uta sunoko utedda a chamangira nere chorno nyana nyere wulika jo chamange nu yere fen jamanke wallahi billahi malien ni maye koke kana ke fitri wale atnya fo mamunu ndona mali kono kana Air France la ayira ka fo wati muna decision tara ka fo ko ka seka laje ka airport be datugu dien airport baw u chaman datugura ayira ka fo ko anga jamana kono ma chama ngume munu mwanga na malla olu kumi ka bo jamana wera wula una nu yere soro France airport de la Malien no e Paris
donc bana in ko juguyalen n'a fɔra anw yɛrɛ ka ministère des transports et de la mobilité urbaine an ka ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ min kɛ k'a fɔ ko aéroport ko vol commerciaux bɛɛ k'a bɛɛ bɛna datugu kunu o kuma mun n'a fɔra a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka maa minnu bɛ aéroport la n'o ye maliyɛnw ye n'u caman kun tora yen ko visa t'u bolo faransi visa kun di caman bolo parce que caman di français ye u bɔra jamana wɛrɛ de la u bɛ ka tɛmɛ ni kana mali kɔnɔ faransi ko k'ale tɛ se k'u bila u ka don jamana kɔnɔ sabula nin waati in na bɛɛ b'a ka so wa o ye kelen ye ko filanan fana a maa minnu bɛ yen k'u caman bɛ yen visa t'u bolo visa mun b'a jira k'a fɔ ko faransi autorisation d'i ma k'i ka don a ka dugukolo kan faransi y'a jira k'a fɔ k'o dun bɛna kɛ baara ye olu bolo aéroport dun fan bɛɛ jama na u ye weleli bila an ka ɲɛmaaw ma k'u ka précaution nasugu bɛɛ ta ninnu ka se ka don sabula aéroport falen don wa a ka maa minnu bɛ yan nɔ maliyɛnw don u caman ye maliyɛn de ye anw tɛ se k'u to yen k'u ka don faransi kɔnɔ sabula gafe t'u bolo gafe mun n'o bɛ a jira k'a fɔ k'u yamaruyalen don ka don faransi dugukolo kan o mun kɛra o de sababu la ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ n'o don anw dɔ don an ka jamanadenw don an denw don an musow don an kɔrɔw don an faw don u bɛ fɛ ka na mali la sabula u ye wulikajɔ sabati a la a mɛnna u tɛ se ka bloquer faransi aéroport la nin cogoya in na k'a sɔrɔ la olu de ye wulikajɔ sabati a ko la kaban ko bɛna kɛ cogo di u duna se ka segin u nɔ la sabula u bɔra yɔrɔ minnu na n'u ko k'u bɛ segin o aéroportw fana caman bɛ yen minnu datugulen don waati in na an ka ɲɛmaaw ye wulikajɔ kɛ u tɛ da sabula an bɔra a kalama k'a fɔ ministre de la santé ani ka fara ministre des transports et de la mobilité urbaine ani ka fara CNSP mɔgɔw kan u bɛ réunion kɛ don o don siɲɛ fila kɔnɔ n b'o kalama u k'o réunion dɔ de la u nana bɔ a kalama k'a fɔ ko fo ka décision dɔ ta nin ko in na n'u ko k'u bɛna lajɛ kunu ka se ka lajɛ ka aéroportw datugu tari maliyɛn minnu bɛ nin cogoya in na tan dɔ a tɛna kɛ baara u bolo wa o sababu la décision taara ministre ninnu fɛ ko a ka ɲi aéroport ka dayɛlɛlen ka to nin cogoya in na fo an balima ninnu ka don fɔlɔ mali kɔnɔ sabula u ye wulikajɔ sabati dɔw bɔra fo jamanajanw na Australie dɔw bɔra fo Amérique kɔfɛ bɛɛ dun b'a dɔn ni jamana ninnu na n'i ko k'i bɛ bɔ yen i bɛ tile fila taama de kɛ tile fila voyage i b'o de kɛ sira la ɔ ɲɛmaaw u y'o décision mun ta maliyɛnw a ɲɛna sabula an balimaw an tɛ se k'u to yen tiriki tɔrɔkɔ la an tɛ se k'u to yen u t'i ni faransi cɛ u t'i ni mali cɛ u bilalen don camancɛ la camancɛ mun yɛrɛ bɛ k'o farati yɔrɔ yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan u donna avion kɔnɔ k'u bɛna mali la Air France la wulikajɔ sabatira k'u lajɛ fɔlɔ faransi aéroport fɛ u donnen tuguni avion kɔnɔ ni kana se mali la o y'a sɔrɔ anw bɛɛ kamana gɔnna anw ko n ka di fɛ bana in ka don an ka jamana kɔnɔ u k'u bila quarantaine na sabula avion caman b'a la ka na nin waati in na m'u k'a lajɛ k'u bila quarantaine na mun b'a to hali n'a sɔrɔ bana in sɔrɔla maa kelen na o tigi o ka se ka jate minɛ o kana don ni bana in ye jamana kɔnɔ o welekan mun n'a fɔra an y'a ye k'a fɔ passager fɛn fɛn bɛ yen k'u fɛn fɛn tun bɛ Air France kɔnɔ u bɛɛ y'a lajɛ u bɛɛ ɲuman donna u ka so sabula fiche minnu bɛ yen nɔ fiche min b'a jira k'a fɔ ko bana t'u la u bɛɛ y'a rempli k'u ka denbayaw fɔ k'u bɔ yɔrɔw fɔ u bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ani u bɔra yɔrɔ minnu na ni kana don mali la u y'o bɛɛ fɔ donc u b'a jira k'a fɔ baara in a kɛra cogo min na an ka ɲɛmaaw fɛ o ɲɛna kosɛbɛ u donni fana na anw ye wulikajɔ mun kɛ ne yɛrɛ ye video mun kɛ kɔsa in na yanni n ka yɛlɛ a video la n y'a jira k'a fɔ n ko munna u t'u bila quarantaine na n ko munna u t'u wulikajɔ kɛ a ko la n ko munna u bɛna to yen ninnu ka don an ka jamana kɔnɔ nin cogoya la ni ka se k'a lajɛ hali n'a sɔrɔ bana bɛ maa kelen na u kana bana yɛrɛ ka taa anw ni ɲɔgɔn cɛ a jira k'a fɔ ni maa ninnu fɛn fɛn bɛ yen k'u donna an ka kɛnɛya baarakɛlaw tun kɛmɛ ka aéroport fa bi minnu bɛ yen kɔrɔlen dɔ taara fara u kan u ye maa ninnu bɛɛ lajɛ k'u bɛɛ tension lajɛ k'a lajɛ n'u ka température yɛlɛlen don sabula n'i ka température de jiginna maliyɛnw kana 41 42 ninnu na o b'a jira k'a fɔ ko e ma ŋɛnɛ e ka bila kɛrɛfɛ i jate ka minɛ k'o jate minɛnen kelen ministère de la santé mɔgɔw fɛ u y'a ye k'a fɔ température mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'o température ka ɲi u bɛɛ tɛmɛna affiche remplira k'a lajɛ ninnu bɛ se ka don mali kɔnɔ nin cogoya in na nin waati in na nka ni mɔgɔjɔ kɛr'u la u bɛɛ bɛ tila ka wele to sabula u bɛɛ ka adresse bi an ka baarakɛla minnu bɛ yen k'u bɛ aéroport la u bolo nin waati in na nka mun de nana kɛ tuguni a ma mɛn kɔsa in na an ye publication kɛ o publication mun kɛra ni n da sera a ma fɔlɔ in na maliyɛnw caman y'a jira k'a fɔ ko nkalon don ko coronavirus k'a ma ye mali la ko coronavirus ko maa minnu bɔra ni ka se ka bɔ n'a kunnafoni ye k'u ye nkalon tigɛ ko tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini ala kana coronavirus kɛ mali la anw di dugutila ye anw di jamana in wuli anw bi ko o ko kɛ jamana in kɔnɔ i b'a sɔrɔ an yɛrɛ tɛgɛ bi kisɛ kan
nin gofa sugu tɛ se ka bɔ maa da kɔnɔ nin jogoya in na k'a sɔrɔ i ma bɔ fɛn dɔ kalama i ma ko dɔ ye anw ka laɲini bana in kana don Mali kɔnɔ maliyɛnw bana in kasara ka bon cogo mun na n'an b'a kalama billahi tallahi an bɛ précaution na sugu bɛɛ ta an ka se k'an yɔrɔ janya ko minnu n'a fɔra an ye anw ka laɲini tɛ bana in ka don Mali kɔnɔ anw ka laɲini tɛ bana in ka maliyɛn minɛ anw ka laɲini tɛ maa dɔ ka don ni bana in anw ka jamana kɔnɔ a ka kɛ tiɲɛni ye anw ka jamana kɔnɔna na wa anw ka laɲini tɛ ka se ka ministère minnu bɛ k'u bɛ ka baara sabati na k'u ka baara gɛlɛya u bolo nka a ye tiɲɛ fɔ jamanadenw ye a ye tiɲɛ fɔ jamanadenw ye jamana bɛ yiriwa ni tiɲɛ de fɛn dɔw bɛ tiɲɛ don hali n'a fɔra maliyɛnw n'a bɛ na ni paniki ye nka a tiɲɛ dɔw bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ b'i hakili to i yɛrɛ la bɛɛ bɛ dɔ fara cɛsiri kan a yɛrɛ bɔra k'a ye an ka diinɛ ɲɛmaaw ko k'u tɛ misirilata dabila kerecɛnw olu ko k'u bɛ ɲɔgɔn ye o kumaw cayalen don sugu kɔnɔna na bi maliyɛnw a ye taa Bamako sugu kɔnɔna lajɛ maaw bɛ pan ka puruti la denmisɛnninw bɛ feere la u bɛ kako feerew la u bɛ jisuma tananta feerew la u t'a dɔn fiɲɛ yɛrɛ wulila jamana in kɔnɔ maliyɛnw billahi diɲɛ bɛna wuli ninnu d'a kalama ko mun kɛra anw ka laɲini tɛ k'a fɔ ko parce que bana in yera k'an b'o ko munumunu ni k'an nkalon tigɛ maliyɛnw ala kana bana in na an y'a ye k'a fɔ depuis an da sera fɛn ma k'a bila an ka page sanfɛ k'a fɔ ko nin ko in kɛra nin cogoya in na sabula anw fana donwo ka ca dɛ an fana taayɔrɔw ka ca maa caman ɲɛ b'an na a b'u ɲɛna k'an bɛ sunɔgɔ de su kɔnɔ anw sunɔgɔlen Mali a tɛ tɛmɛ heure 2 heure 3 kan su kɔnɔna na tile fɛ an b'an se ka kunnafoni ɲinini na a ɲuman k'a di jamanadenw ma tile fɛ an b'an se ka kunnafoni ɲuman fana ɲini k'a ɲini ka na di jamanadenw ma en temps réel o de anw ka ko kɛcogo ye o ko mun n'an b'a kɛ maliyɛnw o kunnafoni n'a bɛ na an y'a ye k'a fɔ nin kelen maa bɛɛ wulila réseaux sociaux kan k'a yira k'a fɔ ko maa 3 minnu n'u kun minɛna ou bien maa 2 minnu n'u kun minɛna k'u jateminɛ k'u sɛgɛsɛgɛ k'a yira k'a fɔ ko coronavirus ma y'u la o kɔfɛ an y'an ka Mali yɛrɛ telesoba ye ko journal bɛna kɛ bi maliyɛnw ko ka kuma k'a yira k'a fɔ ko coronavirus k'a ma ye maa minnu bɛ yen n'u minɛnen don k'a ma y'u la k'a sɔrɔ la an bɛ ka ɲinɛ mun kɔ o ye mun ye minnu u bɛ k'a fɔ ko minnu minɛnen don k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli la hali bi ko sɛgɛsɛgɛli man ban mais olu de bɛ k'a fɔ k'a ma ye maa la fɔlɔ minnu dun minɛnen don u minɛnbɛ depuis waati jumɛn a dun fɔra ni aw minɛna banakisɛ u bɛ taa sɛgɛsɛgɛli laboratoire de la ka se ka se heure 4 bɔɲɔgɔnko ma o heure 4 n'o sera jaabiw bɛ bɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔla banakisɛ in bɛ joli la ou bien n'a tɛ joli la maliyɛnw maa minnu bɛ yen k'u b'u bolo hali bi k'u ma tila ala kana bana in kɛ k'u sɔrɔ ala kana bana in kɛ ka don jamana kɔnɔ ni olu ko ten kunnafoni ɲuman an bɛɛ k'a di maliyɛnw mun b'a to bana in an bɛɛ ka se ka kisi a ma cogo min na anw ka laɲini dɔ ye Mali kɔnɔ anw ka laɲini de tilennenya ye Mali kɔnɔ anw ka laɲini de kunnafoni ɲuman dili ye jamana in kɔnɔ wallahi anw ka laɲini ti ka se ka fɛn fɔ fɛn mun bɛ yen k'a bɛ se ka na ni tirikitɔrɔkɔ ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ maliyɛnw maa minnu bɛ yen k'u bɛ nin baara wulikajɔ la nin waati in na n'o ye ministère mɔgɔw ye an bɛ foli bila u ye sabula nin waati in na ministre de la santé yɛrɛ ale yɛrɛ wuli bɛ ni ka se ka taa frontière la Côte d'Ivoire ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka wuli ko ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a lajɛ bana in n'a ko bɛ cogo di u bɛ se ka wulikajɔ jumɛn k'a la sunɔgɔ tigɛlen don ka bɔ u yɛrɛ la bi o coronavirus ko mun n'a bɛ sen kan n'a bɛ jamanaden bɛɛ da kɔnɔ ni bɛɛ ja tigɛlen don k'a fɔ ko tari coronavirus ko mun n'a bɛ k'a fɔ k'a sera Mali la tari tiɲɛ don ou bien nkalon don maliyɛnw ne ko ne b'aw ɲininka coronavirus tari aw bolo k'a tɛ Mali la wa ou bien a bɛ Mali la anw dun dalen b'a la k'a fɔ anw ka information c'est exact kunnafoni minnu bɛ yen n'an b'a di anw dalen b'an ka kunnafoni na maliyɛnw anw ma deli ka kunnafoni foyi di k'an dalen d'o la yan kunnafoni o kunnafoni n'an b'a di maliyɛnw i b'a sɔrɔ an dɛgɛ d'an b'a kisɛ kan an bɔra ko dɔ de kalama la ouverture média la yan kunnafoniw a ɲinizenw ka ca a ɲiniwow ka ca maliyɛnw anw bɛ kunnafoni o kunnafoni kɛ n'an b'a ɲini ka na n'a ye ko minnu bɛ yen k'a bɛ se ka nali wulikajɔ ye jamana kɔnɔ ko minnu bɛ yen k'a bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la o kunnafoniw billahi maliyɛnw anw b'a sɛnsɛn sabula an bɔra fɛn caman kalama nin ko in na an ye faamuyali caman sɔrɔ nin ko in na nka n'u ko ko bana in tɛ maa la n'u ko ko maa minnu bɛ yen k'u bɔra k'u lajɛ ko bana ma ye maa kelen na u la ala k'o kɛ maliyɛnw n'o kɛra o de y'an bɛɛ ka laɲini ye n'o sabatira o b'a yira k'a fɔ coronavirus k'a tɛ Mali la maliyɛnw coronavirus ye anw kɛrɛfɛ jamana bɛɛ minɛ coronavirus
a donna Mali ni jamana o jamana ka surun ni waati na Niger abi Niger abi Burkina abi Côte d'Ivoire Maliens abi Sénégal abi Mauritanie abi Algérie jamana munun be ko on olu ka surun ɲɔgɔn na jamana munun be ko on olu bi jɛ ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ coronavirus yira o jamanaw la Maliens du bi voyager kosɛbɛ dɛ Maliens du do yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ ka ca Maliens anw ka aéroport dɛsɛn bɛ ka datugu fo kana bila bisu in na 23h la frontière dɛsɛn bɛ ka datugu fo bi ko sabula ko wulikajɔ sabati mɛ mun b'a to tiɲɛni kana taa don yɔrɔ dɔ fana na ni coronavirus tɛ Mali kɔnɔ n'a ma don Mali kɔnɔ ou bien n'a ma Malien den minɛ o ye an bɛɛ kelen kelen na ka laɲini na ye Maliens nka OM na yan kunnafoni o kunnafoni n'anw b'a di Maliens anw dalen b'a kunnafoniw na kunnafoni o kunnafoni n'a bɛ bɔ ouverture média kɔnɔ anw b'a kunnafoniw sɔrɔ sira minnu kan an'an b'a ye an dalen b'a la k'a fɔ a kunnafoniw tan do kelen t'a jɛ maa minnu ko u minɛna bi a yira k'a fɔ k'u dɔw ko dɔ bɔra Ethiopian Airlines kɔnɔ ani ko dɔ fana bɛ yen k'o bɔra Air Ivoire kɔnɔ Maliens o maa minnu bɛ yen nɔ k'u minɛna an ka ɲɛɲini na an'an ka kunnafoni ɲɛɲini na olu de sɛgɛsɛgɛra kosɛbɛ olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ avion nanen tilebɔ in na sabula a yira k'a fɔ ko avion caman bɛ minnu kan ka coko Bamako aéroport la parce que Bamako aéroport a bɛna datugu vol commerciaux olu tɛna don tuguni maa si tɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ k'i bɛna don an ka jamana kɔnɔ o mun n'a kɛra a yira k'a fɔ ko passager minnu bɛ yen Air France ta kɔfɛ an ka kɛnɛya baarakɛla minnu bɛ yen u y'a yira k'a fɔ k'u ma maa ye maa minnu bɛ yen ko coronavirus sin yir'u la olu caman dar'u ka denbayaw la o kɔfɛ Ethiopian Airlines minnu n'a cunna Mali kɔnɔ ani ka fara Air Ivoire kan a yira k'a fɔ k'olu passagers ka ɲɛɲininiw na u y'a lajɛ k'olu fana tester k'u y'a ye k'a fɔ maa fila sɔrɔla la minnu tun bɛ yen k'olu ka température yɛlɛnnen don kosɛbɛ Maliens k'u ka température a dama kun tɛmɛnen don kosɛbɛ o de kɛra sababu ye ɲɛmaaw y'u minɛ k'u bɔ tɔw la ni ka se k'u bila kɛrɛfɛ o ko minnu n'a sɛgɛsɛgɛliw kɛra o sɛgɛsɛgɛli minnu n'a kɛra k'a jolitaw kɛ k'a kow ɲɛɲini k'a ye k'a fɔ aw ni tɔw température ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ kelen bɔra Ethiopian Airlines kɔnɔ n bɛ segin kuma in kan dɔ in bɔra Air Ivoire de kɔnɔ Maliens olu maa fila olu de sɛgɛsɛgɛra kosɛbɛ k'a lajɛ maa minnu ye kunnafoni d'a ma olu ko sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a yira k'a fɔ ko mun bɔra Ethiopian Airlines kɔnɔ k'a yira k'a fɔ k'o ye positif ye ko bana in k'a yer'o la mun bɔra Air Ivoire kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko bana in k'a kisɛ kelen ma sɔrɔ o la o kunnafoni mun n'a dira u y'a talo ka bɔ an da kɔnɔ k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye u y'a talo ka bɔ an da kɔnɔ k'a fɔ k'o kunnafoni minnu n'a fɔra ko tiɲɛ t'a la ko sabula maa ninnu b'u bolo hali bi k'u ma tila sɛgɛsɛgɛliw la ɔ sɛgɛsɛgɛli ka ban u ka jaabi fɔ jamanadenw ye jamanadenw mɔgɔ bi kunnafoni ɲuman na maa si hakili sigilen tɛ nin waati in na anw kɔni bɛ mun fɔ anw dalen b'o la anw bɛ mun fɔ anw dalen b'a la k'a fɔ an k'o sources a tilennen don maa minnu y'a fɔ an ye u ye mun fɔ an ye a ko la Maliens o de ye nin ye coronavirus a tɛ maa to coronavirus ye Maliens bana jugu don anw ka silamɛ diinɛ ɲɛmaaw olu minnu y'a yira k'a fɔ ko misiri ma se datuguli ye Maliens ko sabula k'u bɛ ɲɔgɔn yew kɛ fɔlɔ ka ɲɔgɔn ye ka bɛn fɛn kelen na n'u bɛnna fɛn kelen na waati min na Maliens k'u bɛ sɔrɔ k'a lajɛ ka décision dɔ ta n'a sɔrɔla mɔgɔw bɛ taa fara ɲɔgɔn kan misiri la ka seli ou bien n'u tɛna seli o ko minnu n'a kɛra kunu primature la 15h diinɛ ɲɛmaaw chrétiens ka ɲɛmɔgɔw ani ka fara silamɛ diinɛ ɲɛmaaw kan ani ka fara société civile mɔgɔw kan association ba fɛn fɛn bɛ yen k'o bɛ Mali kɔnɔ u caman welela kunu 15h ka na primature la ka n'u sigi k'u lamɛn kuma minnu n'a fɔra u ye ɲɔgɔn sɔsɔ o y'a sɔrɔ kunnafonidilaw anw bɛ da la Maliens an ɲɛ bɛ ŋunuŋunu k'a cayalen la kosɛbɛ ko in sigira u ni ɲɔgɔn cɛ depuis 15h u nana tila ɲɔgɔn ye la Maliens fo 18h passé mun de nana kɛ silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw n'o ye les musulmans silamɛw y'a yira k'a fɔ k'olu da tɛ se ka don nin ko in na fɔlɔ u tɛ se ka fɛn fɔ anw kunnafonidilaw ye u bɛ taa lajɛ u bɛ taa comité tɔw u ni comité tɔw bɛ sigi u n'olu bɛ kuma fɔlɔ u bɛ taa bonya da olu kan
wa ko dɔgɔkun in kɔnɔ k'u bɛ retour k'u ye k'a lajɛ u bɛ se k'a lajɛ ka décision fɛn fɛn ta misiri ko la tari mɔgɔw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na misiriw la wa tari misiri kan ka datugu de tari mun de kan ka sigi sen kan mun b'a to gouvernement mɔgɔw kɛmɛ ka wulikajɔ mun kɛ u ka baara ka se ka nɔgɔya u bolo cogo mun na kerecɛnw olu ko ko bi tile fila in na ko ninnu bɛna ɲɔgɔn ye maliyɛnw ne bɛ aw ɲininka fɛn kelen na an bɛ segin kuma in ka diɲɛ don o don magamu n'o dɔnnen don silamɛya taasira la o magamu n'o olu kɛmɛ ka u ka misiri datugu bi ka sababu kɛ parce que ko coronavirus ye tiɲɛni kɛ u ka jamana kɔnɔ ka ban Jérusalem n'o ye Israël ye Israël fana ka misiriw datugu parce que bana in a ye tiɲɛni kɛ Israël kɔnɔ ka ban Maroc ye silamɛ jamana ye olu fana y'u ka misiriw bɛɛ datugu ko maa kana bɔ kɛnɛ ma maa kana taa yɔrɔ la bɛɛ ka to so kɔnɔ i ka datugu i yɛrɛ da la yanni fura ka se ka sɔrɔ bana in na o ko mun n'a kɛra anw ka diinɛ ɲɛmaw olu ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'olu tɛ se ka sɔn ko in ma fɔlɔ ko f'u ka ɲɔgɔn ye u ka hakili falen kɛ tari u bɛ fɛ k'a to fo bana in ka don fɔlɔ de ka sɔrɔ ka décision ɲuman ta a ko la wa maliyɛnw tari décision bɛ ta fɔlɔ de bana in mana don anw ka jamana kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ o waati de bɛ kɛ kumakanw falen-falenen ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka bɛn fɛn kelen kan wa anw bɛ ɲininkali kɛ o de la anw ka misiribaw fara bi mɔgɔw taara misiri la bi a bɛ se ka kɛ bana tun bɛ maa dɔ la jama cɛ la ala k'an kisi sabula a yira k'a fɔ an ka frontière ko frontière dɔw bɛ yen ko mɔgɔw bɛ ka don ka bɔ a la contrôle ba tɛ yen a bɛ se ka kɛ maa dɔ ni bana donna ala k'an kisi a ma o mɔgɔ donna a taara ɲaami misirila mɔgɔw la ka taa seli maliyɛnw bana in bɛ ale la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ misiri kɔnɔ kun jumɛn de la anw ka diinɛ ɲɛmaaw t'a lajɛ ka décision ta nin ko la joona bɛɛ y'i ka misiri datugu bɛɛ ye décision ta yɔrɔ bɛɛ datugulen don nin waati in na anw ka jamana kɔnɔ mɔgɔw de jatigɛlen don mɔgɔw sirannen don mɔgɔw kamana gwannen don maa minnu kan k'a lajɛ ka hakili ɲumanw ta jamanadenw kama olu maaw fana tilalen tɛ ɲɔgɔn ye la fana anw ka jamana ye mun jamana ye anw ka jamana ye jamana nasugu jumɛn ye ko an bɛna lajɛ ko an ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara in na mun b'a to coronavirus kana se ka don Mali kɔnɔ anw bɛ segin a kan don o don k'a fɔ nin ko in ye an bɛɛ haminako de ye nin ko in ye jamanaden kelen kelenna bɛɛ haminako de ye faamaw dɔrɔn ka ko tɛ fantanw dɔrɔn ka ko tɛ bɛɛ de kan ka nin k'i haminako ye ko n'a fɔra ko an ka yɔrɔ jɛn ka bɔ a la o ka dabila depuis don mun na faamaw ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɔgɔn y'a la k'a k'o décider ko ka baaraw datugu ka boîtew datugu jamajɛra yɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen mariage baptême n'o ye denkuli kɔrɔ ye ko k'a bɛɛ ɲɔngiri fɔlɔ maliyɛnw ko fo décision dɔ ka bɔ kɔfɛ tuguni nka misiriw dayɛlɛmɛ maaw kɛmɛ ka sugu kɔnɔnaw fa yala bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔ i b'a fɔ ko foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ bana in n'u bɛ ka munumunu anw ni ɲɔgɔn cɛ anw dun da magara la bi ka nin publication mun bila mɔgɔw tilala ka sɔsɔli don o ko fana tuguni maliyɛnw bana in kana don Mali kɔnɔ o y'an hakililata de ye bana in kana tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ o de ye jamanaden kelen kelenna bɛɛ ta ye wa ouverture média la anw y'o de fɔ anw bɛ tile ni gouvernement ye ko ɲuman o ko ɲuman kɛ a bɛ fɔ n'u ye ɲuman mun kɛ o de ka ɲi wa o de kan ka fɔ fana ni mun fana kɛra k'o fana man ɲi i bɛ bɔ i ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ laadiriya bɛ ni maa minnu ɲɔgɔn cɛ i ka bɔ i k'a tiɲɛ fɔ jamanadenw ye fɔlisen mun bɛ n'a bɛ se ka na ni basigi yiriwa ye jamana kɔnɔ o de ye anw jɔrɔnakun ye wa o de ye anw haminako ye kuma minnu n'a bɛ fɔ nin na coronavirus ko la maliyɛnw fura foyi ma sɔrɔ a la diɲɛ namini kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ nin waati in na maa si ma fura sɔrɔ a la a kɛmɛ ka diɲɛ maa kamana guwa k'an k'an tɛgɛw de ko safunɛ na k'an k'an yɔrɔ jɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ko tɛgɛdiba ani ka bijoux di ɲɔgɔn ma k'an k'o dabila maliyɛnw o kuma minnu n'a fɔra an ye caman bɛ k'a négliger coronavirus bɛ Mali kɔnɔ a tɛ Mali kɔnɔ janto yɛrɛ la maliyɛnw o kɔrɔ cogo de ka ɲi kosɛbɛ ko o ko n'a bɛ don Mali kɔnɔ a bɛ dépend anw de la a bɛ dépend anw de ka wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri la ka se k'a lajɛ maa minnu ko mɔgɔ minnu ka baara ye nin ye ka se k'a lajɛ ka na ni kɛnɛya ɲuman ye Mali kɔnɔ ka se ka olu dɛmɛ u ka baara la ni avion minnu donna bi Mali kɔnɔ kuma foyi tɛ yen mun ma fɔ a ko la maliyɛnw ko foyi tɛ yen mun ma ɲɛsin maaw ma a ko la ko foyi tɛ yen jamanadenw ma kuma mun fɔ a ko la k'a ta sɔgɔmada in na ni kana na bila bila maliyɛnw nka a ko sababu sɔrɔla mun na n bɔra ka o de fɔ aw ye ninnu caman donna sabula u kun bloqué don yɔrɔ la Ethiopian Airlines mun bɛ yen n'o nana ni mɔgɔw ye
ani erivoir mbe ko nani mogoy ka yira ka foko ma fla soro la ko lu mogo ko segana bu ulula ma do soro la muyo o kuma fo ka foko do soro la ka foko positive no kuma keme ka dugumine ni chaman dale to la na quel que soit alpha la nyini belebele o e bana ala kana do malila wa do malia malila o e an be kelengelen na ko mun be ka foranye an ga se kula matrafa an ga mali frontière ma datugu bi frontière chama bi malla olu ma datugu alibi Sénégal bola la Guinée bola Burkina bola on ni dugo dugo be kanu ka suruni wati na malien o frontière chama be u shima datugu folo complètement on bisra o sra kambi nanga chesirite ani ka se ka ñogon sensibiliser bana ngana du anga jamana kono ka tieni ke malien wallahi billahi amantaka shu an yere nyala na funu ka cari ko ka nyefo ani ñogon ce nga no ko ma soro la ko banati mamuna ko nyanga kuna funu fo ko tinyete ko bana bi mamuna ko tinyete ko mina boka nyefo o malien anga sigi anga o fana laje ni jabi mun boro la anga sigi anga o laje ni mun voro la o an beka laɲini an beka sigi anga an kuloma da ula malien ko banai kate matu ko banai nayi mine ka soro ali bana fitini bila kabi nitike ki bila ka ta lahara ni watina fama munun be ku ka wuli ka job blale do ka seka nani ni kena nyumai ka mo sensibiliser akola malien ulu fana be ubida wallahi me utasunu ko gouvernement barakelo ministre de la santé mo ani ka fara mamunu be ko lu ka wuli ka joy ka seka nyanyini ke banay kisere la ka ko nyanyini ka anya seka kosobe noye Institut national de santé publique moy malien fuli bi bla ufana yi wuli ka jo munna sabatile do ni ngola depuis ko damine fo kana bla bila baray ati seka nya ulu bulu tanki on fana ma fara uka ka seka ko in la waleya an gana to banaka du an ga jamana kono akoni vora ko mun yera malien an yo fo no ko kama yenga anga do fara alibi pre anga do fara anga timina njaka ka do fara chesika kan dega ko safnena kan yoro je ka bo jama yoro la malien anga na ta ko yoro la amuso dimanche na tan anga laje ko yoro taw malien anga chama mbola amuso denguli tagaw anga nyongiri misiru ka datuku église ka datuku malien al ni nyama ma bokan makan fo an yere kan ni matrafa an yere anga na to banaka do anga jamana kono kami sɔrɔ ka nin kumakan ninnu fɔ ka se ka ɲɛsin jamanadenw ka hɛrɛ ma ani jamanadenw ka kɛnɛya ma maliyɛnw cɔrɔnɔnjɛ n bi aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn jamana ɲɛmɔgɔw kɛmɛ ka numéro vert mun bila n'o ye 36 061 n'a sɔmina maa la k'a fɔ ko bana in bɛ maa mun fɛ ko ka o numéro wele o ye 36 061 36 061 o ye numéro ye bana in bɛ dɔn cogo jumɛn ko ni kanw y'i dimi bana in bi daminɛ o de la malien ala kana ngan kɛ kan dimi ni waati na ni kan y'i dimi ni kilalo la k'i kan kɔnɔna k'a b'i ŋɛɲɛ malien ala kana maa si kan kɛ k'i ŋɛɲɛ ni waati na ni kan kɔni y'i ŋɛɲɛ a bil'i kunna i ni coronavirus yɔrɔ ma ja tuguni k'a sabanan ye mun ye malien k'i da de bi commencer ka jaja ni daja bi maa mun na boli ka t'i ka bana lajɛ joona ni waati na dɛ ni da jara malien k'a laban ye jumɛn ye ko kunkolodimi bi sɔrɔ k'i minɛ n'o ye farigwan ye i nun bi commencer k'i ŋɔɲɛ muraw b'i minɛ n'a y'o ye maa o maa la a ye numéro in wele 36 061 a k'a yɔrɔ jɛn ka bɔ o tigi la a k'a tɛgɛw ko safunɛ na a ka wuli ka jɔ sabati ni ka se kɛnɛya baarakɛlaw ma ka se k'a ɲɛfɔ k'a bɛ ka sɔmi dɔ la a ye fɛn fɛn fɔ ne ɲɛ b'a la a b'o mɔgɔ fasugu la o bɛ se ka kɛ sababu ye o b'an kisi ka bɔ bana in ma o b'a to bana in a tɛ dadigi kɛ anw fantan jamanaw na n'o ye Mali ye an bɛ ɲɛmɔgɔw fo ka dɔ fara hali bi timinandiya kan n'o ye ministre de la santé INSP mɔgɔw ani ka fara ministre des transports et de la mobilité urbaine kan u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi maliyɛnw n dalen b'a la k'a fɔ jamanadenw fana bɛna fara aw kan k'aw dɛmɛ baara in na mun b'a to bana in ka se ka tunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma dadigi kɛ maliyɛn na an bɛ dugawu kɛ an balima minnu fana bɛ kɔfɛ ala ka aw fana kisi bana in ma ala ka aw fana kisi bana in ma américain jamanaw la faransi jamanaw la maliyɛn bi yɔrɔ yɔrɔ afiriki kɔnɔ anw balimaw bi yɔrɔ yɔrɔ an bi aw sama dugawu la su ani tile ala ka kɛnɛya di aw ma anw ka jamana ɲɛmaw
u bɛ ka mun fɔra timinanja ka cɛsiri ka hali bi Boubou Cissé a n'a ka maaw kɛnɛya baarakɛlaw anw b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka dɔ fara hali bi cɛsiri kan ministre bi taamana kunu an tilalen conférence de presse la Maliyɛnw Michel Amala Sidibé an b'a fɔ n k'a Sidibé a bɛ Côte d'Ivoire frontière la nin waati in na u bɛ ka bɔ depuis bana in ko daminɛna u tɛ sunɔgɔ u si tɛ sunɔgɔ ani ka fara INSP directeur kan n'o ye Michel Agi olu de bɛ taama la nin waati in na ka se ka t'u ɲɛda frontière kan frontière bɛ cogo jumɛn u kɛmɛ ka kɛnɛya baarakɛla minnu bila yen tari olu fana bɛ cogoya jumɛn na foyi tɛ bana in ban ni cɛsiri tɛ an k'an dɛgɛw ko safinɛ na an k'an yɔrɔ jɛn ka bɔ jamama yɔrɔw la an ka dɔ fara timinanja kan hali bi mun b'a to nin ko minnu n'a fɔra an ye an ka se ka matarafa cogo min na Maliyɛnw o dɔrɔn de bɛ se k'an kisi ka bɔ bana in ma Maliyɛnw n bɛ aw fɔ ka waleɲuman dɔn Ala ka barika don jamana in na Ala ka jamana in taa ɲɛ Ala ka Mali kisi nin bana jugu in ma k'an ka ɲɛmaw k'u dɛmɛ nin wulikajɔ ɲuman na merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali a k'an bɛn